Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc dans cette dernière vidéo, Inch'Allah, on va traiter les régimes réels. Au niveau de régime réel, on a deux cas. On a l'oligopole et on a la concurrence monopolistique. Donc, l'oligopole, le cas où on a un nombre limité ou un nombre déterminé de les offres face à plusieurs demandeurs. Le cas, il y a le marché de télécommunications في المغرب بحال لو كان اللي عندنا في لو مارشي باغ اكزومبل ديال لو سبور حتى هو في المغرب بحال عاوتاني لو كا ديال لو بترول في لو موند انتيي دونك هما دي زوفر اللي هما ليميتي مي لي دوموندور ديما عندنا في كاع لي مارشي عندنا ديما بليزيور دوموندور دائما. Donc, le nombre d'offreurs, ou l'équipe de le régime, il y a un seul offreur, c'est le monopole. Quelques offreurs, ou le nombre limité, c'est l'oligopole, et ainsi de suite. Mais les types, on a deux types. On a l'oligopole de paix et on a l'oligopole de guerre. Dans ce cas, on trouve qu'il y a une entente entre les offreurs sur les prix. Une question directe, ou l'oligopole de paix. Il y a une entente entre les offreurs sur la quantité. Et c'est faux. Donc, نقرا la phrase مزيان ونحاول نفهم اشنو كيبغي يوصل ليا. Par exemple, le marché mondial de pétrole qui magna l'OPEP. Donc, les offreurs de pétrole qui t'offrent le prix pour protéger leur intérêt, bien sûr. Dans l'oligopole de guerre, ou le cas de la télécommunication في المغرب. Il y a trois offreurs. Maroc Télécom, Orange et Inouï. Mais هاد لي تخوا ما متفقينش ما بيناتهم كاينه اون كونكورونس كل واحد تيحاول يربح مثلا اون كليونتيل كيحاول يجر جهته اون كليونتيل اللي ديجا كانت عند ان اوتر اوبيراتور بحال مثلا ملي جات ميديتي ديك الساعه افون ما تولي اورانج حاولت تجيب شويه ديال لا كليونتيل من عند ماروك تيليكوم ملي جات انوي فاش افون كانت وانا وباين حاولت تاخذ لا كليونتيل بزاف من عند ماروك تيليكوم وميديتيل à l'époque et ainsi de suite. Passons maintenant au dernier régime اللي كاين منتشر بزاف اللي هو la concurrence monopolistique. C'est un régime intermédiaire entre le monopole et la concurrence pure et parfaite. هذا بحال واحد لو ريجيم اللي هو mixte ما بين le monopole et la concurrence pure et parfaite. Donc c'est un régime اللي هو hybride, هجين. Dans ce régime, il existe un grand nombre d'offreurs où chacun en situation de monopole de son produit. بحال دابا مثلا عندنا بزاف ديال لي زوفر ديال لي سمارتفون في لو موند اونتيي ولكن شاك اوفر عنده اون كليونتيل اللي هي فيديل. ملي كنقول فيديل اشاك فوا يلا اشيت لو ميم تيليفون بحال لي فيديل دابل لي فيديل دو سامسونج لي فيديل دو هواوي لي فيديل دوبو لي فيديل ديال انفينيكس. دونك كل كليونتيل وكتبقى فيديل لو برودوي ديال لا سوسيتي اللي عزيزه عليه. كاين اللي كيشري ابل غير حيت ابل. دونك انا غنشري ايفون من عند ابل حيت جو كخوا اون ابل حيت عندي اورديناتور ابل حيت عندي باغ اكزومبل ايباد ابل عندي اي واتش عندي دونك انا جو في ان فيديل ديال لا سوسيتي ابل. بحال لي فواتور عاوتاني لي فواتور كاين مثلا بزاف اللي كيشري نفس لو تيب ديال لي فواتور حيت هو كتعجبو لا بوليتيك ديال ديك لا سوسيتي كتعجبو ليماج ديال ديك لا سوسيتي دونك بحال عنده une sorte d'appartenance de la société. On a quelques conditions pour dire que le marché c'est un marché de la concurrence monopolistique. L'absence des barrières à l'entrée ou à la sortie. Donc, la circulation libre. Chaque offre a sa propre clientèle. Donc, je viens de l'expliquer. Et on a la différenciation des produits. Donc, on a la concurrence, mais qu'est-ce que le prix que ma Apple, Samsung qui est 900 ou les gammes des prix c'est un peu différent. Le dernier, ben avant, mais d'abord Galaxy 20 Ultra, je pense, là, il a passé le 20 000 dirhams. Mais avant, quand Apple 15 000 dirhams, 16 000 dirhams, Samsung 10 000 dirhams, 12 000 dirhams. Mais quand même, quand la concurrence ما بيناتهم كل société كتحاول تجيب اللي عندها les clients de l'autre société. دابا انا غنعطيكم واحد لو كونساي pour الناس اللي غيحاولوا ملي يسولوك identifier le régime de marché. ما نفكرش في المونوبول لا كونكورونس بيور بارفيت. دونك هادو نحيدهم من بالي. فاش غنفكر واش اوليغوبول ولا كونكورونس مونوبوليستيك. الا كان اوليغوبول
normalement تيكون محدد ليا le nombre d'offreurs. Par contre إلا كان concurrence monopolistique في هذا لو كا ما تيكونش محدد ليا le nombre d'offreurs وتيكون تيهضر ليا بزاف على لا كونكورونس ديال مثلا ديال ليغو مثلا في ان مارشي ديال الكافي. تيكون تيهضر ليا بزاف على لا كونكورونس ديال لي سيرفيس ابري فونت، لا كاليتي دو سيرفيس، لا مارك، لومبالاج. دونك تيحاول يبين ليا بانه كاينه اون سورت de disparité entre les sociétés au niveau du produit. Et comme d'habitude, à la fin de chaque série de vidéos, ne soyez pas égoïste et partagez avec vos condisciples. بزاف بزاف علاش حيت vraiment ما بقى والو national et on essaye de travailler ensemble. Inch'Allah, vous aurez de bonnes notes, Inch'Allah. Merci et bon courage.